n'o de ye Chorno H Diallo ye ne o de sigilen do ka kɛ ministre n'o de ye ministre mun sigilen do ka diinɛw kɔlɔsi an'u ka taaɲɛ ale sigikun o de ani an ka danbew a sigikun o ye n balimaw a ye nana ni loi dɔ ye ko ka décret ta décret min n'o yɛrɛ bɛ se ka wolo faso in basigibaliya la n'o bɛ se ka wolo IBK ka fanga yɛrɛ tiɲɛni na ni jugu bɛ IBK la ni nin jugu b'a la a kɛrɛfɛlaw do ninnu de tɛ faso in basigili fɛ ninnu de bɛ faso in ɲagamini fɛ ka tɛmɛ nin kan normalement ni ko b'a ɲɛ kan ko o ko n'i y'a ta k'i bɛna n'a ye faso kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ ɲuman don i b'i miiri a kɔlɔlɔ la n'a tɛ bɛn fasodenw ma n'a tɛ t'u jimi sira fɛ i kan ka dabila a conséquence kosɔn ka da kan ale ye loi min b'a bolo décret min b'a bolo k'a b'a ta ka taa n'a ye assemblée kɔnɔ k'o ka voter n'o votera o bɛ se ka dankari mɔgɔ minnu bɛ seli misiri kɔnɔ ko ni misiri fara mɔgɔ kana seli kɛnɛma balimaw a kuma ka ca kosɛbɛ a ye décret in ta fɔlɔ kana diinɛ ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ n'a ye olu k'a lajɛ a ka ca an b'a bakurubaw ta ka kuma o kan olu k'a lajɛ mun bɛ bɛn u ma u b'o fɔ mun yɛrɛ tɛ bɛn u ma u b'o fɔ o bɛ bɔ a la pour moi décret in tali tɛ problème ye mais a tali yɛrɛ gansan k'i ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔw ma c'est un manque de respect dɔgɔyali dan do a ye ko kɛ an kun ɲɛna anw bɛ Mali de kɔnɔ an kun ɲɛna anw bɛ Seku Umaru Tall ka Mali de kɔnɔ anw ɲɛna anw kun bɛ Kijo alimamiw ka Mali de kɔnɔ anw kun ɲɛna anw bɛ Buye ninnu ka Mali de kɔnɔ Mamudu Diko ka Mali kɔnɔ anw kun b'a miiri k'a fɔ anw bɛ Bani Israël de jaja anw bɛ Bani Israël de Firawuna ko ana rabbukum ala ko ne de ye aw dabanbasa ye ɔ Chorno fana nana ko ko n'aw bɛ wajulu minnu kɛ aw ka misiriw kɔnɔ aw bɛ kutuba minnu kɛ ɔ a bɛ bɛn Ala ma wa ale ka sira t'o la o tɛ a bɛ bɛn Ala ma wa ale ka sira t'o la a y'o ta ka na di ne ma ne k'a lajɛ fɔlɔ n'a bɛ bɛn ma ou bien n'a tɛ bɛn ma n balimaw Chorno kumana a ko misiri o misiri ni seli bɛ k'a kɔnɔ ni misiri fara mɔgɔw kana seli kɛnɛmana na ko désormais k'o bɛ dabila hali misiriba k'o bɛ dabila k'a bɛ na ni o degré de ye ɔ ni banni kɛra mɔgɔw bɛ seli kɛnɛma kare kɔnɔna seli o ka dabila k'o tɛ bɛn ale ma ko n'aw bɛna kutuba o kutuba kɛ misiriw kɔnɔ o kutubaw a k'o ta ka n'o d'ale ma ale ka kutuba lajɛ n'a bɛ bɛn ale ma Ala tɛ dɛ n'a bɛ bɛn ale ma kutuba in bɛ latɛmɛ n'a tɛ bɛn ale ma kutuba in bɛ bila n'aw bɛna taa wajuli la Sikaso Kayi Jɛnɛ Ɲɔrɔ a bɛ autorisation ɲini ale fɛ n'a bɛ bɛn ale ma aw ka taa wajulu kɛ ale bɛ se ka accord di aw ma aw ka taa ou bien aw kana taa wajulu in fana bɛ taa kɛ kutuba min kan aw bɛ kutuba in sɛbɛn ka di ale ma n'a bɛ bɛn ou bien n'a tɛ bɛn ale ma ale b'o fɔ aw ɲɛna n'aw bɛna misiri jɔ aw ka village la misiri jɔ tugun dɛ fo ale ka autorisation di k'a fɔ misiri kan ka jɔ a man ka jɔ n balimaw ne kun ɲɛna Mali don jaja Mali yɛrɛ bi an bɛ Bani Israël de an tɛ Mali kɔnɔ tugun anw bɛ Amérique kɔnɔ précisément ne bɛ New York ya misiri jumadon fɛ misiri mana fa mɔgɔw bɛ seli kɛnɛ ma New York kɔnɔ yan kuma tɛ taa yɔrɔ jan hali encore même pas 3 jours ou bien 4 jours comme ça Ivoiriens ka sɔrɔsi min banna ni Watawo don Watawo su a ka seli a selila carré de kɔnɔ 115 la misiri la Américains yɛrɛ sɔrɔsi u ka policiers bila kana mɔgɔw sécuriser u yɛrɛ de ni su na fana dɛ seli o seli anw bɛ seli kɛnɛma Amérique kɔnɔ yan tɛ Afrique ye dɛ Amérique kɔnɔ yan Américains bɛ policiers bila kana ka mɔgɔw garder an selitɔ ni Amérique kɔnɔ yan mais Mali kɔnɔ ko sisan ko seli ka dabila carré kɔnɔ Chorno ye an faw dɔgɔya a y'an baw dɔgɔya a ye diinɛ dɔgɔya a ye silamɛya dɔgɔya bon balimaw wallahi a tɛ mɛn dɛ a y'a sɛbɛn a ka noter ka bila Chorno kelen yanni n ka to yɔrɔ la nin Chorno kelen ale de ka wagati kɔnɔ PDA kuma nana tugun ni Mamudu Diko n'a y'o bali Ala ka barika don aw ni Mamudu Diko la wagati a tɛna mɛn Chorno bɛna fɔ aw ɲɛna yan Ala ka sini kɛnɛya to ka Chorno to yen Chorno bɛna fɔ aw ɲɛna ko misiri welekan
ko désormais k'a bɛ dabila ko misiri wele kan bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ a tɛmɛ Thierno bɛna décret wɛrɛ ta k'a fɔ ko kuranɛ mun b'an bolo kuranɛ in kɔrɔla tɛ sa a bɛ san 1500 bɔ ko dɔw b'a kɔnɔ o kan ka ta ka bɔ a kɔnɔ Thierno bɛna o fɔ aw ɲɛna n balimaw yala Thierno ka nin kuma yɛrɛ ta kuma yɛrɛ fɔli tɛ dɛ n'i sigi ka ko in analyser Thierno tɛ se ka kilo il peut pas avoir les kilos ka nin décret yɛrɛ ta ka silamɛw sɛgɛrɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ tɛ yen a n'o de ma bɛn a la a n'o de ka complot tɛ nin ye ka nin ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔw ma sinon ka Mamadou Diko to haut conseil président la hali n'i y'a sara ka loko ma a tɛ se ka nin ta k'ale bɛna Mamadou Diko sɛgɛrɛ n'a ye mais n'i ye jakuma n'i ye ɲinɛ sigilen jakuma golo kan wallahi saya ye mɔnɛ ye nin tɛ se ka kɛ ka Mamadou Diko to haut conseil président la hali n'i y'a sara n'i ye Thierno ye ka nin kuma ta ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sɛgɛrɛ hali ka miiri nin na ka sogo nin na o gansa o ye manque de respect de ye jamana min kɔnɔ plus de 90% musulmans e de bɛna fɔ olu silamɛw ɲɛna ko n'olu bɛna wajulu min kɛ u ko kutuba ta ka na di e ma e ka vérifier n'a sɔrɔ kutuba in bɛ bɛn ma a tɛ bɛn e ma e bɛna fɔ o tigilamɔgɔw de ɲɛna ko non ko seli k'o tɛ kɛ carré kɔnɔ tugun k'o tɛ kɛ pavéw sanfɛ pourtant an bɛ Amérique kɔnɔ n'an ko kafiriw don olu ka dugu kɔnɔ yan n'an bɛ seli hali kɛnɛ ma u t'an bala la u yɛrɛ bɛna ka an lakɔlɔsi pour que mɔgɔ kana dankari an ka ɲɛnamaya la an'an bolofɛnw na nin ko k'o tɛ kɛ a to tora mun ye sisan hali n'an baw banna an faw banna an balimaw banna janaja tɛ sigi carré kɔnɔ tugun o bɛ dabila o de kɛtɔ filɛ nin misiri wele o bɛna dabila Thierno bolo ne tɛ jigi Thierno la dɛ wallahi n tɛ jigi Thierno la ni jugu bɛ IBK la Thierno don an bɛ wagati kɔnɔ wagati min jamanaden bɛ dusu kasilen don an bɛ wagati kɔnɔ wagati min jamana bilennen don an bɛɛ bɛ jamana ka basigi kɔ est ce que ni e y'i miiri nin na ka sogo nin na e yɛrɛ t'i miiri jamana yɛrɛ ka taaɲɛ kama jamana ka basigi kama ka fɔ nin miirina ni ye nin ta a tɛna bɛn silamɛw ma n'an ka nin dabila IBK yɛrɛ ka fanga yɛrɛ suturali kama n'an ka nin dabila hali n'a sɔrɔ silamɛya man di ye an ka sɔn o ma mais IBK ka fanga k'a matarafa k'a sauvegarder e bɛ nin hakilina sugu i b'a bila kɛrɛfɛ est ce que o dɔgɔtɔrɔsow banna jɔli la wa wuluwulu banna bɔli la ekɔlisow jɔra lakana sabatira est ce que kutubaw de bɛ ka nin bɛɛ kɛ wa silamɛya de y'an bali k'an ka wuluwulu bɔ wa silamɛya de y'an bali an ka se ka ekɔlisow jɔ silamɛya de y'an bali an ka se ka siraw dilan silamɛya de y'an bali an ka se ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ wa kutubaw de y'o bali wa i y'a mɛn jɔnni ka kutuba kɔnɔ ko wayi ko n'o ko wuluwulu kana bɔ ko baara kana créer silamɛya de ye nin kɛ Thierno e ka dɛsɛ nin bɛɛ la ka dɛsɛ ka kalan na sabati i kelen tɛ dɛ gouvernement ka dɛsɛ ka kalan na sabati ka kɛnɛya la sabati ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka siraw dilan ka baara di mɔgɔw ma ka sɔrɔsiw la équiper ka dɔ bɔ tungafɛn taga la ka dɔ bɔ gɛlɛya la jamana kɔnɔ ka kuran sɔngɔ nɔgɔya ka ji di mɔgɔw ma ka balo di mɔgɔw ma non aw b'o bɛɛ ye k'o bɛɛ to yen ka corruption kɛlɛ ka justice ka réforme kɛ justice la ka dɛsɛ nin bɛɛ la ko sisan ko non seli min bɛ kɛ kɛnɛ ma Mali problème ye o de ye kutuba min bɛ kɛ misiri kɔnɔ Mali problème ye o de ye n balimaw aw yɛrɛ ka nin lajɛ où est la logique où est la cohérence est ce que nin tɛ tugun ka tila ka na mankanni wɛrɛ de créer jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ ninnu tɛ jamana yɛrɛ basigili yɛrɛ de fɛ kuma o kuma ni jamana bɛ basigi u bɛna ni ko de ye ka jamanadenw na futinɛ ka da président yɛrɛ kan président n'o tɛ dɛ ne tɛ jigi président na n bɛ jigi jɔn na Bubu de ye Thierno ta ni Bubu Thierno ye ko kɛ o le kan ka jigi président na an bɛ jigi Bubu Cissé de la parce que Bubu Cissé de Thierno ta ministre bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye Bubu Cissé de Bubu Cissé ni i ɲɛ bɛ nin tigi la a bɛna ko kɛ ko min bɛna dankari mɔgɔw yɛrɛ ka basigi n'u ka limaniya la ko min bɛna an faw n'an baw dɔgɔya k'an ka diinɛ dɔgɔya ka na jamana in basigibaliya ka n'o sabati jamana kɔnɔ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ Bubu Cissé n'i bɛ jamana in ka basigi fɛ Thierno radié immédiatement wallahi ni ma Thierno bɔ yen jamana in bɛ kari fila ye a bɛ kari fila ye dɛ hali ni a y'a sɔrɔ bi an minnu ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gouvernement in dɛmɛ IBK tɛ dɛ jamana in ka basigi kama IBK tɛ dɛ ka gouvernement dɛmɛ est ce que an minnu bɛ yen ni anw y'o fɔ est ce que nin bɛ bɛn anw ma wa est ce que nin yɛrɛ t'a to anw yɛrɛ bɛ dimitigiw ka tila ka bila gouvernement in na wa o ka sabali sa mɔgɔw ka n'i jugu caya fan bɛɛ fɛ
ninte mogo min be mirni hakli ite ni kosugu yereke ite ni takamogo segere ko minya fonga kuma kono aw kana jigi chorno fananda de chorno ni dine nyamogo do de farle no nyogon ka ala kan kuma enki galoyi chorno ni ya karali kan kuma fo mogo do de be chorno kofe ka pousser ka blala dine nyamogo do de bala kan ka pousser ka blala sinon chorno il peut pas avoir les kilos. Il peut pas avoir l'audacité quand il y a si maléuma, comme maléuma, qu'on n'a que 600, qu'on n'y a qu'au ben, n'y a qu'au ben moi, n'y a qu'au djege ben moi, tout trois coquels ou dîner, mais na dîner de quelle et ma seka jintanya quelle et ma seka kongo quelle et ma seka prantike quelle et ma seka banajugu quelle et ma seka rolso jo et ma seka nga sur la soula équipé et ma seka barantanya quelle qu'on n'a que 600. Quand bla dîner de là, aïe n'anga dîner qu'elle est. Un problème fait bam fait mali kono, ko dîner de nodu, courané de nodu, kutuba de nodu, ou ben moufo à la tête de, ou akabe alama kana be alama au tene israla, akabe ne chornoma, ne débat au be sans fait. Au ben kutuba moufo, abebe alama ou atebe alama au tene israla, aïe na sarana. Na obeta segu, obeta kuchala, kata wajuluke, aïe autorisation d'une ne chorno fait. Ni sona obeta ni maso auteta ambe mi abeta wa kutuba mufana kala ayo no dine mangala je folo ube nyere ka kutuba takadama aita ni ndefo ambetan komi ambetan jami mali kera bani israila yi mali bora mali ala tukungoi ambe mali mundo Sufyan Dramé nunga mali ambe mali mundo Mohamed Lamine Dramé ou Mali, on be Mali mundon, Ismaïla Dramé ou Mali, on be Mali mundon, Mamoudou ou Mali, Mounouye dîner sans corota, Mali kono. Kassen yorola, oh, slamé deux de Wula, Kalibna Dankare ou Slaméala. Itese wa itenase. Itese! Chorno itese. Wallahi itese. Kangardadu, amba finyana ikasabali. Ni jugube ibekala, aka chorno gen. Nama chorno gen nkalena Allah ta'ala la billaha ka fanga beche ateme kangardadu aka chorno gen chorno te ibeka ka fanga fe ate jamana basigi fe ate jamana ka tanye fe mogo mi ni hakli bila doni ni be miri doni jamana nga basigi yere kama itese ka ni mirna itese ka sogala kuma te ka mirna ta kana kebna nga dina nyamo segereni ni hali ni mogo minga bonya be mogo yoro doni avec minimum de considération itise kananinta kanakebe djine nyamo segere jamana minkono plus de 90% musulmans on va où okuma totra mui misri wole fana bina mo torowa nambe sel la kare kono te mo toro o misri wole mumbeke 5 fois par jour o fana wallahi o abna foko ko bla wallahi abna foko ay qur'an o datu ko qur'an yoro do be qur'an corona te ça vaut 1500 ans bientôt. Oh, il va sur fin de Kourane kono au main avec violence kofo a to anga Kourane anga review kala anga yoro do takabwa kono Allah ba bina kodi balma ngombe boka haklina di o koka jamana nyuma nyamugo nyuma ni ya me jamana nyuma nyamugo nyuma de be premier ministre nyuma ta premier ministre nyuma avec ministre de la justice nyuma ta avec ministre de l'éducation nyuma ta ministre de l'éducation nyuma o be directeur ñanamo choisi directeur ñanamo be école karamo ñamo choisi à travers ça école de ñamo be wolo o kono jamana de ñamo be wolo o kono ni tara barakero la ni yado patron clé nendu abato gérant be clé abato barakela be clé mais ni patron ma CEO ma clé comment on appelle gérant tisse ka clé ou barakela tisse ka clé jamana mbetedi jamana nchili te kabo yoro warade wallahi abe kabo sanfe de kajiki ni be sojo be damel supasman na kayele mais ni be jamana be damel sanfe de kajiki doni mbago ni famao ni doni mbago ma clé famao ma clé jamana deun ubu